Chame wadawo me guru wadawo me nyawo empanyi se body bopuma na atu ni twa e de bridge ya body asbe esie ya na nso makoni dodo we bi sa che yefun wura tigese so da yepa wona se bibo igna kwantem pemani so igna pemani nye pe no nya je ne se mama ade ene be makoni se nchi na so sisi awu ba se so se sua eno na tuna de she akiri said ye nana bana hene na yire oba dwemo ana ka akire enkroma dasa also na yire oba kwa biya said the man no aka bo munye se mpanyi se bayire ba kwa mu ahoma tete na ase be ma se kire ne ko nse ma akiri na afi so adawo mebu adawo ba piafo panyi so to kwantimfi na wo mani a na busa nkwantu mu asem kana le be ma se kire dan se tubu akwabo ato eti ya se bebu da ko be da bone o so die mi o tu pata pre kwan ye hu ne biu ya so nam so wo ti mo na otwa duamo no e de so aba tanti ne ka mu odu e me se bebu se be nyaado enye de kepeni se be se so se ekuna dwaye nyama dom abetie bie na so wo ma ne bo pa ne tie ya ka se bebu do ko ne se manchi se mpanyi se do ko ne kra no wo ba so tin kafi e me se mara wo bana manyaado ene fofida e de be ma se chabetum paso a yenti ma na fa se bebu fifi fan from da dempa na asante be ya asante ni makande dada e me se
ya santa mamre ne amane ye di kan se de hwam no na nka kade se be bu se be pia fa ba odwan wo se fefefi no na so no hu nti oni pe mu da ipa kwa bia wo fefefi ne ba na so asante e ko duro ne mu odu se simpienti na be ma se chese de bu mo ko na ti amada wo ma e me se mo de na fo awo do ma fo asifo madam du madam apia ise be ise je ko ne ya tia e me se de na ko be ma se chese madam paso e na se pese fifty money ga be fi ko e da service anka akadie ni amada wo ma be be pa kwa be ba fa bi fifty ga ya se de bu da fa sa be mai na asa se de du so kan fa bi ampa de ma amada fa wi ni wi amada wo ma se de mo yom ka sa che mo ni se madam nya do ko ba nte sa na ntumu a na asante bi chi ene be ma se che ne ko se bi chi ni aka mo se de wo ka sa che mo ni wo se de se ke pedi papa abofo ma ne ko wura mu ni toto ko man ko tweba ha e de ba na so na madam nya do ene ade che se na amame na amane na baby se de bu ya na kaka madam wo ma e messe bi bu nya abofo ma ko wura e ko tweba abaha e mebro e me ti bu se be fanto ntwene da e se bi se me toto dem na se bi se be nya ofu ko to be du di e de wo fa kwan ansa wo na de mpa aso wo dare e ma wa fo se na madam nya wo se mu ode a ani bum esi ya de ni e fa si pie so e ni no do na be ma se kire o we pie mu a o sa mpa se bi se be nya se danta e ka wona mo na ye chi wade e fa si pie so na be ma se bi se be nya wa fa ko ti kwa ansa wa di zo aka na na madam ma e wi ni the same thing say e ba wa pa be ma se kire wo no ni twere furu ma na egurafu mu nsuo ya fe ba pa se bi se be nya bi ndi no so be me na madam ma be ma se kire wusu adua mi ya wo na na ofu bom ko ne ewuo se be se bi se be nya ade na wo di titire bo ya egurafu mu so ase na ma me ka kire ni o so se kire be ma wada wo ma una dom da wo ni egurafu mu nsuo na da ti yini baba bra na hwefie na edu ho no no banya asafo de nse nse nche bu nkwan mu a so de kwantire no nkwan mu a de school saban pamu a o de katema na kahwe edu a ye de ase bebu se benya do print on treda e menya asafo sise bebu se benya do ye de mu du se simpi enam se be ma se che obo branti na sante ba opa ye de sin pie so ese isu ebu nu na madam me buru madam benya do se be menya asafo tu nsu odwade ye ese bebu carbon ho merci ye ba opa nie e ma se pie so na ebi dwo na asan se kire wo si baby so ase bebu se benya do on se wo chi wodam a ana e kon bo awo e ma si baby so no se bebu se benya do akra o fa nyaade na me wie de wie ye ye se kwan se bia posen sante de ye bu ni be kan se brush ene e pese duro na se ke de bolutri ene bie to so na to so empen se bebu se benya do o kama ba de tu ni din na se bebu nya kama wa nyini ene se bebu e ma se san meso adane ene be ma se kire ofura kontu ma ben na be di fi amane ye this se be se benya do wo ja hwemu ansa wa ene hu yi woni penya be di amane ye e ma wa fo se na madam benya do ya pause duro na madam nya do ene bia so ma me nwi tina ho e wi do na asan se kire se be di fi amane ya won hwa hwemu ansa woni ebusua hia na di amane ye amada we na we se kutensem direct yansuo se pese be se benya do se ehoro ka wonu mu a ye bi nsuo ne pere kire kwa manto fam na wade ya do mu a ye se ne de pere kete ma de kwa kire kwa amada mo da wanya do won ti fa po se nkunu su na num mo fa se be buru enkwan pia na da iso di nsuo akade no no amada mo mesi kutensem a week na ka miensa amada mo da wanya do enye na yem fan ka po se no ye bi no dwo na asan se kire se bibu se benya do uja hwe anim no ase bibia chempanyina se bibu se benya do o da horo anim asan no panyina di komo na me hwe ye ye ese ma sa kire se bibu se benya do nya panyina na ndanta o ma panyina o man koda hu na panyina nta so tu bedwum nipa mu ase nipa na sie na nya panyina na ma se de mkurasi amu ase de ma ye e ma se bia na kodwa ye di ho na asan se kire wo so edue mi obedu fitiem na obadwaye na oye ne hu ya na mo aso na bisa mo asema no
Oba di mo no ba pra bi ya dom sese bi se benya. Empanyi so kata wani a wano kwan wo hunu. Enne be mo so adue mi. O wa dan tie mo ko dwade yi. Na mo asa yi fiase mo bisi. Messi Asante Kristo basa fada so. Na madawo ma. Ya ni nefa si pie so e. Na be ma se chifa kontu be du fie. Na owua adwaya se na mo ase afia ka mo ase be se benya abo. Apra mo fa mpa ni mo fa ntunsu. Ase be se benya abo. Penyi se amfo a ye hata. Enye ne nyuru dua. E fa mapra na on fa nsi na mo ase wadwaya ase be buru ne nyuru mo enifi. Na me we na we na ye we ye. Ya sa so se ekunu. Ye na kadia kan ho. Ye na force ama ho. Na ka di twati. Se mezu kuma wono on twati adaka na ase be buru. E ya homa. Na madawo ma. E message pensem ya Asante sapo. Ya se sapo. Na madawo ma. Woni papa ho na se force be buru. Papa ho ata kina. E kan suo. Ene be masa kire ye won twadusuam. Na e wu nipa do so se dwa no. Ye wu nipa e de sama ato no ho a. E support no ho a. Nipa ko ne se Nigeria. E de kama ne ko ne se Nigeria. Said emei e kasa kire mu wose Asante kan ya mama ne ya kire mo e se na Asante sapo ne to bete na madam Asante de e na bia so e dinu duwa be ma za kire se bi so benya do bi si duro matoa ono be usampa afade na kan de dia ma no on fa ni pen ni mo e na se bi so benya do kwanto no penware asa se bi padada dem paso na madawo ma emei we ni ewie ye se tensem ye samana ye no kiso samana no su I fresh awaje na madawo ma ye powder ya fe ya hweli wa se mpanyi se be ma woni yire no oto da tema na ase na fa ahwene ni de na madawo ma ya hweli wa na ya so ye fra water ye doto ye kamfa na madawo ma Asante mama ye na manye bia se de kan ekunu man da mpaso bia no na madawo ma madam nya do ye jimi to mo kwa betu fa me kire mo dasan mo abeni ne de mo chiwa de na aka mo na no madawo madam nya do emese dese oba odisi okun gwa ma de dwade ansa o se bi wa fo mpa bia no na madawo ma ene shemu yesa de hwam spray na madawo ma ebre dia ba na kade na aka ho bi na madawo piafo yesa mo fasi pie so e enu adwo e de nia se de obreko bon ma nipa sore obreko bon ma nipa dan akọ ma nipa sore ko aduma edinu bedwo obreko be bon obreko bon a be ma sa kyerese bi se benya do wonya sie anim na se bi se benya do wode se bibu na edimo ne mani amane asan se bi da to paso na no be ma dware wi no nwa no wi na madawo ma e me se wona kase go chere obi awuni na madawo ma bada nya do en paji kan da e se wo du a hu na be fa nwa ya tada na makobunu bete makobe dia nche na abere sadie e me me ka kire mu ni yesi be masa kire okon kwatu kwa woku ye hu ni be ne ni nkra bi so wu a susu ma wosumu do tuba ma wosu a bi ntimi nya no da e me se ye boni tawo na madawo ma beti bum asota ntimi kan hu dodo se be masa kire se bu ye kira dia ye nkan ma no na madawo ma e me se bi se be nya abo nipa hwe ase nipa de pega no ni yekun ekon se menche ni ga no na ye tawo nko ani e mazi pie so na Asante se chebe ma odu sie ni mu a ono afa na sangeka de na kuma be so mu no se bi wo fa ngunu kuro anse no dare aso no bia so apapa no se de make asa chire mu na no me ready ye ye se sa de hwam Asante eboni anka kade e fa no so e merci bi se benya ne be masa kyerko na tu akwantu e do mu akire wadawo ma e tuja kwade na wo do fu enya bia na asem ne wo ho si wadawo ma kwade nya do enya ku kwa na yesom no yesom abusu na adi na abusu na yesom no wadawo ma yese yesu oni ye masa kyere obebi bia be wie no se bi wo fa no ho akwa mu ansana akade aka oda to so prekope na wa fra de mpa de maye ame we na ewe si amo ase e bu ni amo ase ya sai de ka de teme danta de na madam de mambo kuom se panyi danta ntu no badwum madam no ku ya se e bu ni die no no amo ase ne sai de ka ho na madam ma e dinu jo na be me na waye bibia wie no on fan chance we so ti boni kro
akadeɛ ne de ka no ɛma de akɔ ne sɛ n'akyi na wada wo ma sɛdeɛ bɔyɛ no mɔnsɛ no ɛkasa kyerɛ mu yɛwɛ de wie yɛsɛ asante sɛ kyerɛ ne kɔ ne sɛ m'akyiri sɛ mpanyin sɛ de wɔkɔ ne ɛka no de ɔbɛso tie nkwa firi hɔ na wada wo ma